नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु एसपी एस्ट्रोलॉजी ओडिशा चैनल प्रसारित मासिक राशिफल कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु आज आम आलोचना करवा जुलाई 2024 रे केमिति रहिबो राशिचक्र 10म राशि मकर राशि शुभाशुभ राशिफल विषय में विस्तृत भाव आलोचना करवा। किंतु ता पूर्व जदि आप आम चैनल को प्रथम थर कर तेज वीडियोटी को लाइक करूँ शेयर करूँ और चैनल को सब्सक्राइब करी पाखे बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाद्वारा कि आम चैनल अपलोड होता समस्त वीडियो आप सर्वप्रथम देखार सुजोग पाइपर। तो दर्शक बंधु चलतु आरंभ करवा आज आलोचना चक्र जुलाई मसरे मकर राशि शुभाशुभ राशिफल। ए मकर राशि जार अधिपति ग्रह होउछन्ति शनि। ए मकर राशि शुभवार शुक्रवार शनिवार घातवार मंगलवार शुभ संख्या 3 6 8 शुभ रंग नील हलदिया कला। ए मकर राशि व्यक्तिविशेष मानकर स्वभाव होउछि एही राशि जात व्यक्ति धीर विचक्षण क्लेशयुक्त पुत्रवान राजप्रिय कोपाळु सत्यवान बदान्य शुभग आलस्ययुक्त और विस्तीर्ण कटियुक्त एवं होइथांती। तो यही जुलाई मासरे मकर राशि व्यक्तिविशेष मानक पई कौन रहिबो गोचरीय ग्रह स्थिति। मेष राशि मंगल वृष राशि बृहस्पति मिथुन राशि शुक्र बुध कन्या राशि केतु कुंभ राशि शनि एवं मीन राशि राहु अधिष्ठान करुछंती। ए गोचरीय ग्रह स्थिति को नजर रखी आमे यह विचार करिपरिबा जे मकर राशि जन्म होइथिबा लोकंक पाई एही मास किछि मात्रा रे अनुकूल होई पारे एवं आपण मध्य आपणक जीवनर विभिन्न क्षेत्र रे भल फलाफल पाइबा संभावना अछि। एही मासरे आपणकर आत्मविश्वास दृढ़ हेबो एवं सही कारणरू आपण प्रत्येक चैलेंजर सम्मुखीन हेबारे सफल हेबो। चैलेंज को अणदेखा करी आपण भल सफलता हासिल करिवे। आपणक स्वास्थ्य संबंध रे कहिबाकू गले एही राशि रे शनि द्वितीय घरे बक्री अवस्था रे थिबारु पाणीपागर परिवर्तन हेतु सामान्य समस्या आपणक असुविधा रे पकाई पारे। तथापि कौनसी बड़ समस्यार संभावना नहीं। निजर स्वास्थ्य प्रति ध्यान देवा उचित। पारिवारिक जीवन रे किछि उत्थान पतन होई पारे। स्वास्थ्य संबंधी एवं व्यवहारिक समस्या परिवार जेकोसी सदस्यों को विशेषकर माता को असुविधा रे पकाई पारे। तेणु सेमानकर जत्न नियंतु। एही मास प्रेम संपर्क पई अनुकूल हेबार संभावना अछि एवं आपण प्रेम रे नूतन पदक्षेप नेबा को सहज सुजोग पाइबे। वैवाहिक संपर्क रे भल परिस्थिति सृष्टि हेबो। कैरियर क्षेत्र रे एही मास आपणक पई अनुकूल हेबाकू जाउछि। आपणकर दक्षता आधार रे आपण निजर प्रतिभा प्रदर्शन करिबा एवं चाकरी रे एक भल स्थान पाइबाकू सुजोग पाइबे। व्यवसाय रे मध्य भल प्रगतिर संभावना रहिबो। आपण नूतन रिस्क नेबाकू पसंद करिवे एवं छोट यात्रा करी सांग मानक सहित समय बिताई सेमानक द्वारा उपकृत हेबे। छात्र माने अध्ययन रे अनुकूल फलाफल पाइबे। आपण विदेश जिबारे मध्य सफलता पाई पारंती एवं विदेश रु किछि भल खबर मध्य पाई पारंती। दर्शक बंधु एई बृहस्पति एवं शनि ए दुईटी ग्रह जे कि प्रत्येक राशि को तार गोचरीय ग्रह स्थिति अनुसार शुभाशुभ फल प्रदान करिथांती। मकर राशि पई जदि आमे प्रथमे बृहस्पति कथा आलोचना करिबा तबे बृहस्पति होउछन्ति धन धान्यर कारक विद्या बुद्धिर कारक यश कीर्तिर कारक आध्यात्मिकतावादीर कारक। तेणु मकर राशि पई बृहस्पति वर्तमान पंचम स्थान अधिष्ठान करुछन्ति जाको आमे पंचम बृहस्पति बोली कहिथांती। बृहस्पति गोचरीय स्थिति अनुसार द्वितीय पंचम सप्तम नवम एवं एकादश स्थान रे अत्यंत शुभ फल प्रदान करिथांती। जेहेतु बृहस्पति आपणकर राशि पई पंचमस्थ तेणु आपणकर समय वर्तमान अत्यंत शुभ फल प्रदायक शुभ समय। जदि आपण कौनसी व्यवसाय वाणिज्य करुछंती तेबे सेथिरे आपण आकस्मिक भाव
ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେଥିରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ, ବ୍ୟବସାୟକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ, ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ସେୟାର ହେଇକି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଯଦି ଆପଣ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସେୟାର ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେବ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ ସେଥିରେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଚିନ୍ତନ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ଚିନ୍ତନରେ ଆପଣ ମନୋନିବେଶ କରିବେ, ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ଏବଂ ଯଦି ବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ନାରୀ ସେମାନଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ସୁଖମୟ ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ପୁତ୍ର ବା କନ୍ୟା ବିବାହ ଜନିତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବା ବିବାହ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁ ଶୁଦ୍ଧି ରହିଛି। ବୃହସ୍ପତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳପ୍ରଦାୟକ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିବାହ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ଏବଂ ଏହି ବୃହସ୍ପତି ପଞ୍ଚମସ୍ଥ ଥିବାରୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପାଠପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ, ପାଠରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ, ପାଠ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ, ଏକାଗ୍ରତା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଛନ୍ତି ବା ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଶାନୁରୂପ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯଦି ଆମେ ଶନିଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହେଲେ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥ। ଶନି ଗୋଚରରେ 4ଟି ସ୍ଥାନରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି: ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ, ଦଶମ ଏବଂ ଏକାଦଶ। ଏ 4ଟି ସ୍ଥାନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଶନି ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ନିରୁତ୍ସାହମୂଳକ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଏକ କୁଭାବନା ରହିବ। ତେଣୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ଆପଣ ନିରୁତ୍ସାହିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ତ ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଅଶୁଭ ଫଳ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ସେ ଅଶୁଭ ଫଳକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଶିବଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରତି ସୋମବାର ଦିନ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଶିବ ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଓମ୍ ଶମ୍ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଜପ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ନାନ ପରେ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଠ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଆପଣ ନିଜର ମସ୍ତକ ଉପରେ କେଶର ଓ ହଳଦୀର ଏକ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲେପନ କରିପାରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଏମିତି ରହିଥାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁନି। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।